Matrorum susteta. Namo Tassai, Namo Tassai, Namo Tassai, Namo Namo. Oh, Bahumare Maria. Hokalase Suhato, Hok, Pujanatesa. Nalmahe Ramarto, Omahe Ram Ram. Come Saita Saita चंडी बड़ा गार सीखे नहीं अंडर चंड बोले बोलो थले बोले समझते कहते बते शैतान का गोटा चंडा हई बुरपुतरो सेना बोले रचेत बलिया सेग्र बहु जे वो शैतान से बोली बाबा हई रक्त को रचेत बुला सेनापति हई रक्त को रचेत राजा हो भाई जो स्वप्नटा देखे थिला सही स्वप्नटा पूरा करिबो भाई शैतान से हाँ कहे हम के कौन सरे हई रत्न को रचेत हबो महापराक्रम शत्रु काल जम महापराक्रम शत्रु काल जम बाहु पड़े वीर बलियार बड़े न भरे कल कौशल हरिवी राज्य अधिकार छोटे से भी कल भविष्य रत्न रक्षा करे बहुत अंश तो भी काल भविष्य रत्न रक्षा करे बहुत अंश सिंहासन बस शासन करे निचर इतिहास महापराक्रम शत्रु काल जम बाहु बड़े वीर बलिया राज्य हम अमर राजा सिंहासन राजा हेते बड़ा रत्न राज्य जय करवा हेते सहज नह राज्य को जय करने मत किसी गोटे गुप्त मंत्रणा करने को पड़ो कौन करी रत्नगढ़ राज्य राजा हरे कौन करी अरे हाँ सही मेरे बाबू को डके अरे मामा से है चक्र पर ठीक को निश्चय बाहर करूंगा अरे मामो मामो सही तो सही रखो अरे ऐसा मामो ऐसा
कि कथा जेमिति आमर ए तीन पुरुष है आज्ञा आम अजाटा जेमिति कर राज्य रे आमे खाली गुमुस्ता काम करी चलछि हेले आज्ञा राजा घर रे केबे काम नाइ कि फुर्सत नाइ सब कथा रे आज्ञा लड़ऊ बुढ़ाटा चलुछि आज्ञा ठस ठस हेले आज्ञा आउ कोन करबा आम जते बेले आम अजाटा एमिति कर देछि आम अजाटा चंद्रसेना जेमिति कर देछि ए राज्य रे गुमुस्ता काम करबा हेले आज्ञा जो गुमुस्ता को सही गुमुस्ता है हेले आग को भी बढ़ी पारुनी कि पछ को भी जाय केन मझिरे का रह जाइछि हेला आज्ञा मो नाटा होछि आज्ञा टिप्पी टिप्पी माने आज्ञा टिप्पी टिंगालू हाँ टिप्पी टिंगालू पांडु हेले मो बापांकर नामटा होछि आज्ञा टिप्पी टिप्पी माने आज्ञा टहलू पांडु हेले आज्ञा मो गानाटा भी होछि टिप्पी टिप्पी माने आज्ञा टेंटा पाली आज्ञा मो होछि टेंटा पाली रो हेले आज्ञा आपण सिना भाविचंती मते गोटाए बेकारी हेले मु करूची राजा घर रे छोटिया चाकरी हेले महाराजा तपनंकर मु होची एई रत्नगढ़ रो गुमुस्ता हाँ हाँ गुमुस्ता अरे मते किए डाक देला मामू मामू बोली ता स्वरटा मते चिन्हा चिन्हा लागिला हेले मो भणजा हेथिबो हाँ हाँ मो भणजा हेथिबो मामू मामू बोली मते किए डाक देला रे डाक सुनी छाती मो जग जग कला रे मामू मामू बोली मते किए डाक देला रे डाक सुनी छाती मो जग जग कला रे किए डाक देला रे किए डाक देला रे किए डाक देला बुआ राजा घर काम कबार मोट चालू थिला रे मामू मामू बोली मते किए डाक देला रे राजा घरे काम कबार मोट चालू थिला रे मामू मामू बोले मते किए डाक देला रे
ଆରେ ରେ ମୁଁ କଣ ଗପି ଚାଲିଛି ହେଲେ ମୋ ଭଣଜାଟା ମତେ ଡାକ ପକେଇଲା ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା ହେଲେ ଭଣଜା ଆରେ ଭଣଜା ବଲିଆର ସିଂ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ବାପା ମତେ ତୁ ଡାକଟା ପକେଇଦେଲୁ ତୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଏ କି କାମଟା ଅଛି ଯେ ଏତେ ତର ତର ହେଇ ରଡି ରଡିକି ମତେ ଡାକୁଛି ଏ ଭଣଜା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ପାଖରେ ଥିବ ହଁ ହଁ କୋଉ ପାଖରେ ଥିବ ତମକୁ ଅନେକ ସମୟ ହେଇତି ଡାକ ପକେଇଛି ସେଇ ରମର ମୁହଁଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେନି ଆରେ ଭଣଜା ଭଣଜା କଣ ହେତା ହେଲା ଏତେ ରଡିକି ଡାକିଲ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ରଜରେ ବହୁତ ଦିନ ଦିନ ରାଜା ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହବ କଣ କରିବି କଣ କଲେ ମୁଁ ହେଇ ରଜରେ ରାଜା ହେଇଯିବି ସେଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ପାଉନି ଭଣଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଭଣଜା ଗୋଟାଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟାଏ କଣ ହେଇ ରାଜ ପାଇଁ ହଜାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ନୁହଁ ଯେତେ କହିବ କରିଦେବି କଣ କରେ ରତ୍ନଗଡ଼ର ରାଜ ସିଂହାସନ ମୋର ହବ ସେଇ କଥାର ଚିନ୍ତା କର ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଭଣଜା ହେଲେ ରାଜା ପୁଅ ରାଜା ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ହେଲେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା ଘୁଷୁରୀ ଚରାଇବା ନା କୁକୁର ଚରାଇବା ହେଲେ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାହେଲେ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ରେ ରାଜା ହେଲେ ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜାଣିଛ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାବା ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତପନ କେଶରୀ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀକୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଟା ବିବାହ ହେଇଛି ହଉ ତମେ କଣ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏଇ ପାପ କାହାଣୀ ହେଲେ ଭଣଜା ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଆଗାମୀରେ ସେନାପତି ପଦରେ ଥିଲା ହେଲେ ରଞ୍ଜିତ ବଳିଆର ସିଂଟାକୁ ତୋ ପିତାଟାକୁ ମହାରାଜା ତପନ ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଟା ସେଇ ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ତୋ ପିତାଟା ଭଲ ପାଇଥିଲା ସେଇ ରାକ୍ଷୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଭଲ ପାଉଥିଲା ହେଲେ ତା ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଖି ତାର ବିରାମିଶା ଦେଖି ସେଇ ରାଜାଟା ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଟା ପସନ୍ଦ କରି ନ କରି ତାକୁ ଟଟି ଚିପି ମାରିଦେଲେ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇ ମୋର ବାପଟା ମରିଛି ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ରହିପାରିବନି ହଁ ଯାହା ଗୋଟାଏ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ରାକ୍ଷୀକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡିବ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟାଏ ମିଛ କଥାଟା କହିଦେବା ମିଛ କଥା ମାନେ ଗୋଟାଏ ଯାଇକି କହିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ହଉଛି ହେଲେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାକ୍ଷୀଟା ଯାଇ ସେଇ ଶବର ପାଲିରେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ବିଷ ଯଦି ଭରିଦେବ ତାହେଲେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହିଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରାକ୍ଷୀକୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ବାହାର କରିଦେବ କହିବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉତ୍ସ କରି ରଚାଏ সম্পর্ক কিছু মূল্য নাহি ধরে ধরে বন্ধুক দেখে করেছে কারবার ऐसा है सक्सेस करता है इंतजार अरे भाई তাহলে আমি কে কহি ফেরে চলো ফের সবে চলে যাব সেই মহামন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাখকে কথাটা জমি গলা হণ যা আরে হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ জয় সীতারাম
बंध बंधु ए छार अंकितर कुमड़ी बंधु संबोधन हाँ बंधु महाबाज जहा हेले भी आपण ए रत्नगर राजा बंधु सिना ए रत्नगर राज्यर राजा हेले बंधु मोर ए रत्नगर राज्यर समस्त जन प्रजा कुशल अच्छा कि बंधु बंधु ए रत्नगर समस्त जन प्रजा समस्त कुशल अच्छा बंधु आपण तो जानते सही मोर अतीतर कथा सेनापति रणजित बलियार सिंह कुट चक्रांत पड़ी मो बापा रत्नगर राजा मित्रसेन माँ शांतिलता मरीगला आम दु भाई भौणी यही दुनिया अलगा अलगा हो गलु आ जाच बंधु माँ से दिन राजकुमार तपन ठारू माँ साथी जाइली गोटे जंगल जाको तोफान किंतु किंतु सदा सर्वदा धर्मर जय धन पाखे मन बंधा पड़ी एक जुगर अवसान हो गला तथापि तथापि आपण रत्नगर राजा आपण राजकुमार तपन जंगल डाकू तूफान पुणी राजा तपन केशरी बंधु महामान्य आपण प्रति सही सम्मान सही भक्ति रही आसुछि और रही भी रत्नगर जन प्रजा आपण पाद धूली नहीं मुंडरे मारी कृतार्थ अच्छी जानते महामान्य एवं भी रत्नगर इष्ट देवी माँ बड़ दुर्गा आपण हाथ ही आलती पाती गौरामथि श्रेष्ठ रत्नगर अष्टर एपी मंडित विस्तार जनाम अटई महान थरे देखा इतिहास बंध रत्नगर अष्टर मंडित विस्तार जनाम अटई महान धरे देखा इतिहास शतकर पर अधिकारी तब पूर्व पुरुष कई पथे अनुसारी रखी पंचराज ठिकाना बीत रही महक रत्नगर अष्टर मंडित विस्तार जनाम अटई महान घर देखा इतिहास मंगल
मंगल जहार तमे से महापुरुष तपन नामक कर सार्थक देखा सारा जगत विश्वर मंगल जहार उद्देश्य तमे से महापुरुष तपन नामक कर सार्थक देखा सारा जगत जनहित पूर्वज रखिले दश से पथे अनुसारी पंचर देख सतधर्म दया क्षमार विकास सकाई परहित परामर्श देश एहि रातगर अवसर ले